Well, we are here for the Writers and Directors Worldwide Annual Congress in beautiful Venice. And we are here to coordinate our work, to coordinate our actions, to improve the situation for audiovisual creators around the world. We are discussing the challenges, we are discussing the opportunities, and we are discussing what has been achieved in the past year. And in fact, Latin America has been our leaders, our champions in promoting better laws and better protection for audiovisual creators. We had fantastic achievements in the last year, first in Chile, then in Colombia. Now we are continuing the fight for better rights and better protection for creators around the world, and we have great precedents coming from South America in the past year. Yo creo que ahora hay que pensar de qué manera enfrentar esto que es una estrategia global que tienen los difusores de contenidos, los exhibidores de contenidos, ante los creadores, que seguimos siendo ante esto una mosca y donde las estructuras locales no nos llegan a defender suficientemente. Por ende tenemos que empezar a pensar de otra manera. Es muy difícil porque la Unión Europea, dentro de todo, al tener un régimen común entre un grupo de países, puede pensar en legislaciones mínimas, más allá de las dificultades que tengan, pero puede pensarlo. El resto de los países no. Alors moi, je suis particulièrement heureux de cette réunion de Venise parce que c'est la première fois que nous accueillons l'Afrique, les auteurs africains. Et c'est le travail de ces derniers mois, la création de l'Alliance Writers and Directors Afrique avec la FEPACI, qui est Fédération la panafricaine des réalisateurs et cinéastes africains. Et ça veut dire qu'après la première alliance ADAL d'Amérique latine, nous avons maintenant à Venise, c'est un grand événement pour nous, la création de la deuxième alliance internationale de Writers and Directors Worldwide, l'Alliance africaine, qui fera partie du comité exécutif de Writers and Directors Worldwide. Bueno, estamos nuevamente en Writers and Directors Worldwide, la edición 2017 en la ciudad de Venecia. Mucha convocatoria, muchas sociedades, así que trataremos de seguir con todos los planes que hemos tenido y que hemos llevado adelante hasta ahora, como la Alianza en Latinoamérica, la Alianza de Asia-Pacífico y la creación de nuevas sociedades en Africa. Questo incontro è straordinario perché io mi ricordo al primo cui ho partecipato tanti anni fa, c'erano pochissime persone, soprattutto europee. Adesso abbiamo una rappresentanza veramente mondiale di tutti i continenti, una rappresentanza numerosa e direi soprattutto un dibattito molto più su problemi reali, problemi di business, problemi di diritto d'autore, problemi di circolazione dell'audiovisivo, di restauro dei film, tutte cose estremamente interessanti, estremamente importanti per il diritto d'autore. Sono abbastanza ottimista che la Commissione europea arriverà a una proposta più avanzata dell'attuale regime che fa riferimento al Digital Copyright Millennium Act degli Stati Uniti, che ormai è molto vecchio, e questo probabilmente è un passo importante per ottenere un altro risultato che aspettiamo dalla nuova legislazione cinese sul diritto d'autore. La mia opinione quando gli autori si incontrano è sempre positiva, estremamente positiva. Più ci incontriamo, più ci uniamo, più lavoriamo. So che sembra sempre un appello alla lotta, ma è un appello alla battaglia, è un appello alla possibilità di vincita solo se gli autori internazionali sono uniti, perché l'obiettivo è uno solo, ottenere che i nostri diritti siano sempre tutelati. Mislim da je ova konferencija veoma bitna, jer Writers Directors Worldwide je jedina organizacija na tom nivou
koja je u svjetskim razmjerima. Ostale organizacije, recimo kroz koje djelujemo kao FERA, SA, su evropske organizacije, a svi mi zapravo se bavimo istim problemima i rješavamo iste probleme. Zato mislim da je veoma važno da postoji jedna organizacija kao Writers Directors Worldwide koja rješava probleme na svjetskom nivou. O mais importante é que o poder político perceba que precisa dos autores para desenvolverem a cultura, a economia, a receita fiscal, até o mercado e o emprego, e que não precisa só dos autores para os terem nas comissões de honra das candidaturas quando há eleições. Os autores são importantes sempre ao longo do ano e ao longo da vida e não apenas quando há campanhas eleitorais para eleger deputados ou ministros. Nesse sentido ainda há muito a fazer, eu creio que temos evoluído e o mais importante é obter respeito, reconhecimento e consagração do papel das sociedades de autores, que são as únicas estruturas representativas dos direitos de quem cria cultura e de quem difunde cultura. Vimos una necesidad de trabajar profundamente en Latinoamérica precisamente porque el director estaba huérfano de todo el dinero que se podía recaudar en Latinoamérica al no haber sociedades de gestión. Se han creado 13 sociedades de gestión. La América Latina tenía una sola sociedad de gestión para el director a partir del trabajo hecho en estos 4 años, y la importancia era que seguir continuando con este trabajo iniciado, este plan máster que se ideó cuando se comenzó en esta tarea. Well, it's a vital meeting that comes at a time for authors where life can be quite precarious. We're still fighting for our equitable right to remuneration, while at the same time juggling our right to exist against the challenges of the digital subscription players who are coming in to disrupt the life of film and television makers all around the world, and it comes at a very vital time for us. Australia is in a very particular place because in the way we are caught between the copyright systems of the Americans and the Europeans. We're recognised as copyright creators, but we have no fair right to remuneration. But our association with Writers Directors Worldwide gives us a lot of hope and a lot of support, because we think in time we can move the needle in the direction of authors just a little bit in our country with this association. Mon opinion, que le monde entier se retrouve ici. Le monde entier des organisations de gestion collective pour la défense des droits d'auteur se retrouve ici pour examiner la situation. C'est une synergie qui se crée et elle est importante. Aujourd'hui, par exemple, nous avons entendu l'Inde qui est très préoccupée parce que malgré la grosse production de films et de séries TV, il n'y a aucun droit pour les auteurs. Alors, c'est cette synergie qui va permettre, à mon avis, de trouver une solution à cette question-là. Tant qu'il n'y a pas cette synergie, cette solidarité avec la CISAG et W&DW et toutes les organisations qui se créent dans chacun des pays et en Afrique, Dieu merci, nous n'arriverons pas vraiment donc à aboutir, ce qui va constituer un moyen pour les auteurs de vivre de leurs œuvres et de continuer à faire des œuvres. Los derechos de los autores mexicanos están pasando por un momento de transición. Durante muchos años tuvimos una ley de derechos de autor que era muy benéfica para las sociedades de gestión colectiva. Quiero decir con esto que teníamos la gestión exclusiva obligatoria a través de las sociedades de gestión colectiva. Pero desafortunadamente, a raíz de la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ocurrió un cambio fundamental. La ley se flexibilizó con el deseo perverso, un tanto disimulado, de pulverizar las sociedades de gestión colectiva. Es decir, tratando de hacer que los autores pudieran diversificar su forma de contratación, pero básicamente para favorecer a los productores y distribuidores de audiovisuales mexicanos en los Estados Unidos. Incluso hay un dato insólito. Únicamente el dinero, el Producto Interno Bruto que producen los bienes culturales mexicanos supera a las exportaciones petroleras. Entonces creo que es nuestro momento de hacernos oír por nuestras autoridades y de que nuestras autoridades sean sensibles de que México presume mucho su cultura, pero la apoya poco. From where I come from India, coming to a congress like this helps us hell of a lot in terms of liaisoning with various other CMOs
understanding how the other CMOs work, what are the rights and what are the fights and what are the issues that other authors in other parts of the world that they face and how they cope with it. It's a learning experience. So it is very, very educative for us and informative for us. The biggest change will happen if the CMO becomes approved by the government of India. If the moment the CMO becomes approved by the government of India, it becomes the official CMO representing all audiovisual writers of India. Once that happens, we can officially start collecting royalties. And once the royalties come in is when the authors also will know what their monetary value of their work is and the importance of good work, which will lead to more money, and also the importance of writers coming together and being having a solidarity. Argentina tiene una situación de privilegio respecto al derecho de autor, ¿no? Por supuesto que la pelea con los usuarios, sobre todo con los nuevos usuarios, no con los usuarios que ya están instalados, no, con lo que sea cables, televisoras. Nosotros hemos hecho unos nuevos acuerdos en los últimos años con las televisoras y las radios muy buenos, pero la lucha está en el ámbito digital, donde se pone muy difícil, donde veíamos unos informes que se dieron en esta reunión respecto de las monedas que estarían dispuestos a pagar Netflix, por ejemplo, por los derechos, y sobre todo en nuestro país estamos intentando trabajar en imposición de derechos a los ISP, que trabajan con contenidos nuestros y de todo el mundo y realmente no pagan un peso por esos contenidos con los cuales hacen grandes negocios y se hacen multimillonarios. La situación de la lucha de los derechos de los guionistas y directores en mi país, España, en este momento se encuentra enmarcada en la lucha general que todos los guionistas y directores europeos estamos manteniendo para que se implemente una nueva ley, una nueva directiva europea, que va a ser la que va a marcar de manera sistemática y tajante para los próximos años si recibimos o no recibimos derechos de remuneración. En este sentido, gigantes como Hulu, como Amazon, como Netflix, van a poder salirse con la suya y no estar pagándonos nuestros derechos, o van a estar obligados por ley a destinar una cantidad importante de su facturación a nuestros derechos. En México el reconocimiento de los autores es correcto, lo están haciendo muy bien las autoridades. El problema que tenemos en México es con los usuarios que no respetan el derecho de autor. Para esto tenemos que hacer demandas, tenemos que estar constantemente luchando con ellos, porque aparte necesitamos la información de qué días, qué horas y qué material es el que está exhibiendo y cómo se deben pagar a los autores. Es muy importante que los gobiernos de cada país lo sepan hacer, lo reconozcan y defiendan a los autores, porque son quienes hacen la cultura. Neste momento, a DBCA está na iminência de receber autorização para justamente arrecadar e distribuir direitos autorais aos autores brasileiros de obras que foram exibidas no Brasil e no exterior. Para tanto, estamos hoje finalizando em torno de 15 contratos de reciprocidade com os países de todo o mundo, o que nos dá uma força muito grande. Neste momento, estamos aguardando a autorização do Ministério da Cultura, que está inteiramente a favor do nosso pleito, porque ele é um pleito moral, não é um pleito político, nem ideológico, nem partidário, é um pleito moral, é um direito que o autor tem desde o século XIX de ser o detentor da sua mão de obra, da sua expertise, do seu talento. Para isso, a DBCA está mirando o futuro com muito otimismo. Como ya saben, tenemos la ley Pepe Sánchez que nos dio un paso, pero inmenso, en esta conquista sobre nuestros derechos porque nos la reconoció. El otro día Santiago Schuster decía, y voy a repetirlo, las leyes están bien, lo que hay que hacer es ejecutarlas, cumplirlas para que valgan. Entonces ya tenemos la ley, ahora estamos en el proceso de ejecutarlo para que eso sí realmente tenga una repercusión en la cotidianidad de los autores y cualifique su vida laboral e sua vida em geral. Mas os diretores, os roteiristas, dependem de uma autorização governamental, na verdade, para poder fazer valer os direitos de remuneração. A nosso ver, eles são legais, existem na legislação, né, tem uma autenticidade garantida, mas nós, no momento, já criamos, né? Temos criado a Sociedade dos Roteiristas, a Sociedade Arrecadadora e Gestora de Direitos
dos roteiristas e dos diretores estão criadas e nós estamos nessa luta pelo reconhecimento governamental, porque na legislação brasileira, para fazer valer, para poder gestionar esses direitos, atualmente é necessário um credenciamento gubernamental. Então, nós esperamos que em breve isso vai acontecer. La situación de los derechos en Chile, nosotros ya estamos trabajando en las tarifas y teniendo reuniones con las personas que tienen que pagarnos. Es decir, primero no teníamos nada, de no tener nada llegamos a tener la ley, de tener la ley que fue maravilloso, nos quedamos en los abrazos porque no podíamos cobrar nada hasta que tengamos las tarifas y esas tarifas sean aceptadas por los cableoperadores, internet, los canales de televisión. Entonces ahora estamos teniendo las reuniones con ellos para lograr los acuerdos necesarios para que puedan pagar los derechos de autor y si no se llega a acuerdo entonces tendremos que ir a juicio porque ahora tenemos una ley que nos ampare y una estructura potente como es CISAC que nos protege a todos. I think it is one of the best meetings that I have attended in this committee. The new alliances, especially the African Alliance now and the growing Asia-Pacific Alliance, and what we now see has happened in Latin America just prove that what we started some years ago is going in a good direction. There is a lot of feeling of unity, a lot of common issues which come up are aired, and there are plans for common action in the future. So I think it's the summing up of a good period, and it's an opening to other important things which we can do. As for the general situation of rights in Poland, I think awareness should be raised among both the users and the authors, and for this, organizations like ZAIX, which I represent, are very, very needed. It's really interesting to meet colleagues from all over the world and see the different problems we're facing. It's reassuring to see everybody's facing the problem of digitalization. That's one of the great questions we're looking for answers, and also I think it's inspiring to see the other continents, not the classic European continents, to see how they're trying to get the copyright for their authors to work it and to get fair remuneration for everybody. I think at the moment we're rather well protected by law, but we see the disruption of the digital platforms with international big companies who are trying to ignore our laws, and I think that's a big challenge for the future. I think it's important for us authors to work together international, to join strengths, to be able to stand up against the big companies who operate internationally. So I think this cooperation here is great to get things done. Viete, to je vždycky tak, že teoreticky my máme veľmi dobrý zákon autorský, ale tá prax je trošku iná. To znamená, že vykupovanie autorských práv od producentov je veľmi ťažká situácia, ktorá sa naozaj ťažko rieši, lebo nehovorím iba o producentovi nezávislom, to znamená o subjekte jednom, ale hovorím aj o verejnoprávnej televízii alebo o súkromných televíziách, ktoré sa snažia tie autorské práva vykupovať en bloc a ich honorár, vlastne tá zmluva, ktorá je obsiahnutá, tá vlastne šetrí na tých autoroch odmeny. A v tomto smere je treba povedať, že sa znižuje kvalita potom samozrejme tej práce. Znižuje sa čas na tú prácu a znižuje sa naozaj hodnota toho umeleckého diela. Este congreso de Writers and Directors en Venecia ha sido muy fructífero porque se han discutido cosas muy interesantes. Creo que una de las pocas veces que hemos hablado muy de frente, hemos logrado convenios con otras sociedades de gestión y nos hemos enterado de la problemática que tienen algunas sociedades de gestión de Europa, que uno supone que ya están al otro lado del río y no, tienen problemas igual como los tenemos nosotros. Y ahora, como nuevo presidente de ADAL, buscar que los países vecinos también los podamos ayudar para que logren sociedades de gestión que creen fuerza en toda Latinoamérica.
A importância desse novo congresso dos criadores do audiovisual que está se realizando aqui em Veneza é extremamente relevante para a gente no Brasil, porque nos dará a oportunidade de demonstrar a integração que a América Latina e especialmente o nosso país está tendo nesse conjunto da comunidade que representa os autores no mundo inteiro. Não só o repertório dos diretores, mas também dos roteiristas, né? Estamos aqui tendo a oportunidade de nos integrar e firmar principalmente contato com as outras associações, onde a gente vai poder iniciar uma das etapas mais importantes, que é o estabelecimento dos acordos de representação recíproca entre a nossa sociedade e os outros países. Nosotros estamos desde DAC, por ejemplo, en relación a los directores, tratando de mejorar la recaudación, de crear nuevos usuarios que paguen, porque el mundo audiovisual es el cotidiano, digamos, todo es audiovisual. Y hay un tema importante que es que todas las plataformas que transmiten o que dan material audiovisual, las plataformas digitales, son muy pocas los que pagan derechos en todo el mundo, no solo en Argentina. Y la pelea nuestra ahora es tratar de que esas plataformas digitales empiecen a aportar dinero para los autores y poder hacer una distribución equitativa e reconhecer os direitos de todos os autores audiovisuais. Uma outra coisa que é uma novidade é uma convergência de interesses de algumas sociedades de direito de autor, direito do autor diretor, direito do autor guionista, direito do autor conexo e direito do autor produtor. Essas 4 sociedades se juntaram e pretendem fazer um bloco único de reivindicação para que a lei que já existe seja reconhecida e que possamos avançar mais depressa ainda com os nossos pedidos de habilitação aceitos e operando dentro do nosso país. Yo pienso que esta situación se mejora cuando hay más claridad de los empleados o de la burocracia que trabajan en el gobierno, porque hay gente que de pronto ni ellos tienen la culpa, no tienen claro qué es lo que está pasando. También es una cuestión de nosotros de sensibilizar y concientizar a todo el mundo de cuál es la importancia de los derechos, porque hay un desconocimiento generalizado, aunque venimos trabajando hace muchos años, sobre cuál es la fundamentación y la importancia que tienen los derechos de autor, tanto de los directores como de los libretistas, como de los actores y aún los músicos, que es la sociedad más vieja que existe en Colombia, que es la de Saico. Entonces yo pienso que es un problema de educación. Hay que sensibilizar y concientizar para que la gente tenga claro qué son los derechos. Realmente yo estoy muy gratamente sorprendida de ver un grupo de talentos humanos que están reunidos en torno a un propósito, a una meta, que es lograr una mayor equidad de sus derechos y poder desarrollar de esta manera pues mayores talentos para bien de la humanidad. De manera que para mí ha sido un gusto impulsar este proyecto de ley en Colombia, ver efectivamente que naciera a la luz. Hoy ya el campo, digamos la pelota, como decimos, no está en el campo del legislativo. Digamos que ya le cumplimos a los escritores y guionistas de Colombia y esperamos que este desarrollo sea muy importante, no solo para esta nueva etapa que sigue Colombia en su creación del posconflicto y la importancia de generar nuevas narrativas en torno a la reconciliación y salir adelante de todo este proceso. De manera que para Colombia es muy importante y por supuesto lo que ello implica en el peso específico en el mundo. I'm going to talk on a really broad scale, on a global scale. Our industry is in crisis. We can't sugarcoat it. We are in a crisis. Whether we're talking about rights in local countries, whether we're talking about rights on a global scale, we are up against the big players, the Netflix, the Amazon, the Googles, who operate globally. We've got to get global. We are global here in this meeting, which is a step, but we need to take it a step further. Let's take the example of ADAL, which is an incredible organization within Latin America. I want to do that on a global scale. So let's get galvanized, let's get action, and let's move as CMOs and as creators to challenge those big players and to force them to change, to force them to look at us as creators as we are making content for their platforms. Pay us so that we can live. Et je trouve très important que les auteurs du monde entier se réunissent
notamment sur cette campagne pour la rémunération équitable, vu l'accélération de la création de différentes plateformes à travers le monde et le fait que les auteurs ne sont pas suffisamment défendus par les institutions internationales. Il faut donc que les auteurs se prennent en main et c'est pourquoi ces congrès, ces réunions, c'est extrêmement important pour que nous puissions définir une politique commune de la rémunération équitable. Yo creo que fundamentalmente hay que romper cierta apatía, hay que dinamizar un poco la actitud de los directores y de los profesionales y hacerles conscientes de cómo está la situación de derechos en el mundo. Y creo que eso es una labor que debemos de hacer entre todos porque no basta con hacer esto, hay que ir casi puerta por puerta, llamar, incentivar y provocar a la gente para que se movilicen en cierto sentido. Pas mal de choses qui sont à améliorer en Algérie, c'est sûr, sur le plan artistique, mais je dois dire, à ma grande surprise, parce que là c'est l'auteur, réalisateur que je suis qui parle, c'est que l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins fait un travail qui est assez remarquable et la délégation qui est venue dernièrement à Alger l'a découvert. Il y a vraiment une exigence, les droits d'auteur sont à jour, quoi. Que ce soit pour les artistes vivant en Algérie que pour les artistes algériens qui sont hors d'Algérie, quoi. Et également tout ce qui est consommé sur le plan local. I think these meetings of the authors organized by CISAC are very, very, very important, especially for the new countries, for the emerging markets, for the countries that authors law doesn't function. I remember our situation in Poland 21 years ago. We introduced a new authors law that gave the authors rights to the film directors. And then we established the ZAPA, which is a collecting organization for the audiovisual rights, with the help of all the colleagues from CISAC, other countries, from established CMOs. If it wasn't for this help, we wouldn't develop so quickly and so much. Now we have an organization that is functioning very well. We have a very good authors law, and we did it ourselves because we got help from them. So I'm very happy to participate in it, to be the part of it. The industry functions in a state of dramatic asymmetry. There's still so few companies that are hiring people and so many hundreds of thousands of people who want these jobs. That asymmetry works against us, works against the talent. We need some way of rejiggering that balance to give us some bargaining power. Otherwise, we're constantly in the position of being petitioners and beggars at the table. In terms of the United States, getting the copyright back would be a real good thing. In terms of internationally, a way of getting some kind of worldwide movement towards fair remuneration as part of the way the business operates on a global basis, because it is a global business, would be a big first step. Well, I think globally, the situation for creators is challenging. It is challenging because the market is changing. We have new entrants coming in. Digital services are challenging the traditional business models, and we have to adjust, and we have to adapt ourselves, and we have to make sure that in the digital world, the audiovisual creators are getting paid, and they are getting paid fairly, and they are getting paid even better than in the physical world and with traditional broadcasting. The challenges today are global because the services, the digital services are global. And because of that, we need to find global solutions. And this is what we are doing here at the Writers and Directors Worldwide Congress. We are discussing global solutions. We are discussing how we can better coordinate on two key things. The first one is to have better rights around the world. And the second one is to help societies improve, to develop societies and to make sure that they can do a better job for audiovisual creators. On ne peut pas avoir aujourd'hui les œuvres circulent partout d'un pays à l'autre et on a besoin que les auteurs aient la même loi et la même protection sur tous les territoires. On ne peut pas être protégé dans un pays et ne pas être protégé dans un autre. On ne peut pas être rémunéré dans un pays et se dire que si jamais ça part dans d'autres pays, on ne sera pas rémunéré. Donc il faut cette loi universelle. Nous en Europe déjà, on attend la nouvelle directive sur le droit d'auteur. Il faut absolument qu'on ait le droit à rémunération dans cette directive, parce que si nous ne l'avons pas, justement, ce sera la porte ouverte à tous les excès ou à toutes les dérégulations qui feront que les auteurs ne seront pas rémunérés.
équitablement. Tanto en Argentina como en el resto del mundo, permanentemente tenemos que estar defendiendo lo que es la esencia del derecho de autor, muchas veces atacado injustamente y comprometido. En este momento en particular, todas las sociedades nos hemos comprometido en la búsqueda de una solución para lo que es poder percibir nuestros derechos en el entorno digital. Hay países que al día de hoy ni siquiera contienen en su legislación la posibilidad de que los creadores cobren por sus derechos como autores. Para eso es la unión que nosotros tenemos a través de CISAC en este Consejo Internacional de Creadores, que es Writers and Directors Worldwide, que año a año nos recibe como en una cumbre para que podamos analizar todos estos problemas y poner en agenda todos aquellos que queremos resolver durante el año.